अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फनकार विद फरजाना में आपका इस्तकबाल है। एक और सुहानी सी शाम एम टीवी की आप सबके नाम। तो मैं फ़न के शहपारे समेट लाई हूँ टीवी की अंजुमन आपके दम कदम से सजेगी, आप इसकी रौनक बढ़ाएंगे। तलब के शहर में था जो सदा कयाम पजीर, तलब के शहर में था जो सदा कयाम पजीर, सुना है रहता है अब वो फकीर जंगल में। हवा में आज भी रोती है बांसुरी नैना, हवा में आज भी रोती है बांसुरी नैना, उदास फिरती है सदियों से हीर जंगल में, हवा के शोर को रखना असीर जंगल में, मैं सुन रही हूँ कलम की सरीर जंगल में। बहुत आप सबके नाम की, और उम्मीद है कि अब आप लोगों को मुझसे कोई शिकायत नहीं रही होगी। आज के मेहमान हमारे उर्दू के मुमताज़ तरीन शायरों में से हैं, गज़ल गो शायर हैं। इनका शुमार इस सेहत के बहुत ही उम्दा नक्कादों में होता है। मोहम्मद अबुल मुज़फ़्फ़र, यहाँ बहुत ही बड़ी शख्सियत, बुलंद पाया शायर, कदावर शख्सियत हैं उर्दू अदब में। फिर साहब खुश आमदीद। फरजाना साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और एम टीवी के अरबाब इक़्तिदार का भी कि उन्होंने अपने बालिग़ नज़र नाज़रीन से रूबरू होने का मौका दिया, और ज़ाहिर है कि इस तरह बहुत बड़े हल्के से मुतारिफ़ होने का शरफ़ हासिल होगा मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, नवाजिश है आपकी कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। हमारे सामीन बड़ी बेताबी से इस प्रोग्राम का इंतज़ार करते हैं। उर्दू अदब के बहुत से शायकीन हैं, बहुत से ऐसे भी शायकीन हैं जो उर्दू ज़ुबान बोलते नहीं, उससे वो लिखना और पढ़ना नहीं जानते लेकिन समझते हैं। तो उर्दू हिंदी चूँकि चोली दामन का साथ है, बहनें हैं, लिहाजा हमारे हिंदी के भी बहुत से नाजरीन सुन रहे हैं, उन्हें भी अच्छा लग रहा होगा कि आज इंडिया से इतनी बड़ी शख्सियत हमारे पास तशरीफ़ लाई है। तो आगाज़ आपने कैसे किया था? पहले तो एक बूढ़े फनकार की हौसला अफजाई का एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा करे कि आपने जो तौसीफ़ बयान की है उसके ऊपर खरा। मैं मुख्तलिफ़ फ़नकारों के साथ बड़े अजीब व गरीब हालात के तहत उनकी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ होता है। जी जी, बिल्कुल कोई बाकायदा तंजीम के साथ या शऊरी काविश उसमें कम होती है। इत्तेफाकात बनाते हैं, उसके बाद फिर मेहनत शाक़ा, और ज़ाहिर है कि जब तक कि खुदा की जानिब से एक ख़ास सलाहियत वदियत ना हो उस वक्त ताना बख्शत खुदा बख्शिंदा वाला मामला है। लेकिन मेरे साथ ये हुआ कि 6ठी या 7वीं जमात में मैं पढ़ता था जिस ज़माने में, तो मेरी हमशीरा की सहेलियों के खतूत आते थे उस ज़माने में। आज से ये तकरीबन 50-60 साल पहले की बात है। जी जी। उस वक्त खतूत में अशार बतौर मुखातिबत के, तो उनके पास एक किसी सहेली का ख़त आया था, और उन्होंने उस सहेली ने अपने ख़त में किसी शेर के हवाले से शिकायत की थी कि बहन जवाब क्यों नहीं देती बाकायदगी से। तो उन्होंने मुझे एक आना दिया इनाम के तौर पे कि बेटा मियाँ ज़रा सा हमें इस मौजू के ऊपर एक शेर कह दो। जी जी। तो गालिबन उस वक्त मेरी उम्र 12-13 साल की थी। जी जी। पहला शेर उस वक्त चाहा था, और फिर 55 साल से उस गलती का खमियाजा भुगत रहे हैं। बहुत खूब। बल्कि आप तो कहें कि मंजिलों पे मंजिलें तय करते चले। अशार वैसे तो आपके मकबूल हैं, लेकिन कोई ऐसा शेर जो ज़ुबान से दाम हो गया हो? हाँ, गज़लें तो मैंने तकरीबन 1800 से ज़ायद कही हैं। 14 शेरी मजमूए हैं मेरे। माशाअल्लाह। कई अशार उसमें मशहूर हैं। जी जी। उनमें से एक शेर ये है कि थोड़ी सी रोशनी है उसे जो भी लूट ले, थोड़ी सी रोशनी है उसे जो भी लूट ले, जुगनू मियाँ के पास खजाना तो है नहीं। वाह वाह, जुगनू मियाँ के पास खजाना तो है। क्या बात है, क्या बात है। ये शेर बहुत मशहूर है। इस ज़मीन में तकरीबन हिंदुस्तान में तो मैं जहाँ भी जाता हूँ 2-4 लोग कहते हैं कि आपकी ज़मीन में मैंने भी गज़ल कही। माशाअल्लाह, मुनफरिद है जुगनू मियाँ, बहुत ही मुनफरिद है जी। खजाना तो है। वाह, क्या बात है, बहुत उम्दा। तो आपने रसाइल और किताबें ये सब शाया भी की, दूसरों के साथ साथ खुद अपना भी शुरू किया। कौन सा ऐसा रिसाला था जिसका आपने आगाज़ किया? शुरू में जैसे मैंने अर्ज़ किया कि 12-13 साल की उम्र से मैंने लिखना शुरू किया था। ये तकरीबन 1949 के आसपास की बात है। तो दिल्ली से एक बहुत मशहूर पर्चा बच्चों के लिए जारी हुआ था, खिलौना
بڑوں کے لیے وہ شمع اور خواتین کے لیے بانو جی ہاں جی وغیرہ نکالتے تھے، بچوں کے لیے کھلونا نکلا تو غالباً اس کے پہلے اور دوسرے شمارے سے ہی میں نے بچوں کی کہانیاں اور نظمیں لکھنا شروع کی تھی۔ ماشاءاللہ تو 49 سے لے کے 52 تک تو میں یہ کرتا رہا، اس کے بعد پھر سن 1952 سے افسانے اور شاعری شروع کی، جی جی کیونکہ بچوں کے رسائل میں معروف ہو چکا تھا، اس لیے بڑے رسائل میں شائع ہونے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ ظاہری بات ہے۔ تو اس زمانے کے بہت سے اچھے پرچے تھے، افکار ہے، شاعر ہے، شمع اور 20ویں صدی بھی جو پاپولر پرچے تھے، ان تمام میں تخلیقات پابندی سے شائع ہونا شروع ہوئی، اور اس میں کوئی تخصیص نہیں تھی کہ صرف ہندوستانی میں چھپیں گے۔ میری ہندوستان سے زیادہ تخلیقات پاکستان کے رسائل میں، فنون، سویرا اور افکار، ان سب میں چھپتے ہیں۔ جی جی جی، تو یہ گفتگو تو جاری رہے گی، ادبی بھی ہے اور معلوماتی بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گی کہ شعر و شاعری کا سلسلہ بھی جاری رہے۔ ہمارے ناظرین بڑے مشتاق رہتے ہیں کہ اشعار سے ان کو جو ہے وہ نوازا جائے۔ سب سے پہلے ہمارے ناظرین کے لیے جی میں پیش کرتا ہوں۔ جی جناب، عرض کیا ہے کہ ارشاد۔ فنا کے غار سے خواہش کے لمبے ہاتھ باہر تھے، واہ، فنا کے غار سے خواہش کے لمبے ہاتھ باہر تھے، کہ وہ دلدل میں سر تک دھنس چکے تھے، ہاتھ باہر تھے۔ کیا بات ہے، واہ۔ اور سنو لوگو تراشا جا رہا ہے اختیار اس کا۔ غزل کا شعر پہلودار ہوتا ہے، اس کے کئی معنی ہوتے ہیں، سیاسی بھی اور معاشرتی بھی، جی جی، ہر شخص اپنے ذوق کے مطابق اس کے مطالب میں۔ بے شک۔ سنو لوگو تراشا جا رہا ہے اختیار اس کا، چمن سے شاخ کی مانند اس کے ہاتھ باہر تھے، واہ واہ واہ، چمن سے شاخ کی مانند اس کے ہاتھ باہر تھے۔ واہ، اور عرض کیا ہے کہ ادھر نوچی کھسوٹی عورتیں دہشت زدہ بچے، ادھر نوچی کھسوٹی عورتیں، کس تناظر میں کہی گئی ہے یہ غزل؟ جی جی، بعض اوقات سامعین سمجھ سکیں گے، اس کا رنگ بتا رہا ہے۔ جی، عرض کیا ہے کہ ادھر نوچی کھسوٹی عورتیں دہشت زدہ بچے، سلاخیں درمیاں تھیں کچھ لرزتے ہاتھ باہر تھے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سلاخیں درمیاں تھیں بہت عمدہ۔ کچھ لرزتے ہاتھ باہر تھے۔ اور ایک بہت مشہور ہے ضرب المثل سکندر کے بارے میں، مشہور ہے کہ جب وہ اس کا انتقال ہوا تو اس نے وصیت کر رکھی تھی کہ میرے ہاتھ کفن سے باہر رکھے جائیں، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ بڑے سے بڑا شخص بھی جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو خالی ہاتھ جاتا ہے۔ جی جی، اس واقعے سے استفادہ کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں، ذرا سا التزام دیکھیے شعر میں۔ عرض کیا ہے کہ ہماری زندگی بھر پاؤں چادر سے رہے باہر، کیا بات ہے، ہماری زندگی بھر پاؤں چادر سے رہے باہر، تعجب ہے سکندر کے کفن سے ہاتھ باہر تھے، کیا بات ہے، واہ واہ، ہماری زندگی بھر پاؤں چادر سے رہے باہر، واہ واہ واہ، تعجب ہے سکندر کے کفن سے ہاتھ باہر تھے۔ اور ایک اور شاید خیال نیا ہو، عرض کیا ہے کہ میں اس کو روکتا کیسے، میں اس سے پوچھتا بھی کیا، میں اس کو روکتا کیسے، میں اس سے پوچھتا بھی کیا، کہ اس کی گود سے دو ننھے ننھے ہاتھ باہر۔ کیا بات ہے، بہت خوب، آپ کی یہ غزل بہت عمدہ۔ میں اس ناظرین کو روکتا آپ سن رہے کیسے، ہیں، میں اس سے پوچھتا بھی کیا، کہ اس کی گود سے دو ننھے ابھی ملتے ننھے ہیں، ہاتھ باہر۔ بالکل بہت عمدہ۔ ناظرین آپ سے وقفے کے بعد ملتے ہیں۔ مظفر حنفی صاحب ہمارے مہمان ہیں،